tilapia at lulang kilo. Oren, kakaluguran. Aren, last name, salsyado ke. Ayan. Ini makaprepare na nga po. Salsyado. Ayan, ampo nga duwan tre yayebun. Uyan. Kanya mana kakaluguran. Oh. Nasi. Yan. Sinangag na kanin. Ayan, kakaluguran. Sinangag na kanin. Salsyado natin. Pwede nang kumain. Oh, meron pa tayong kanin, sinaing. Iba pa yung sinangag. Ako, pwede na ako sa sinangag. Ito, salsyado. 7 kilo. Tapos may itlog. 2 tray. Ini, mamanga ni Komboy. Oh. Oh. Kapangan na po, Shanghai fried rice. At saka na po ulam. Kanya pong, ayan. Aro, kanyaman. Aro, kanyaman. Aro, karitakin nasi, oh. Puto po mabitin lang. Ayan po, chat niya pa itang girlfriend na.